Malaki, masyadong malaki yung number 30. Baka malaglag yan. Maganda rin naman katulad hikaw eh. Okay. James in the line. Service is good. Number 24 set. Dinerecho. James. Mad set. Lin. Out. In. Out. Away. Ang score 1-0 in favor of Marvelos. Service good. Kinuha ni Orso. Mad second ball. Dinerecho. Good. Pasok. Mad. Low. Dinerecho. Walang tinira. Ang score 1-all. Silo na ngayon ang nasa linya. 0-0. 0-0. Service is Palomo. Kinuha ni Ate. 33. Tumalik na Marikat. Mayet. Mad set to Mayet. Dinerecho. Inside. Lineman. Akin na yung... Kunwari ka pa eh. Oo. Video nila sa kanila. Ang kanya. 0-0. Service Palomo. And away. Ayan, meron na. Si Kuya. May assistant ka pala eh. Akin na, ang dami nang inumin. Marilos, atras konti, Marilos. Usap mo, Marilos, usap kayo doon konti. Di makita ng ano, committee. Usap. Marilos, usap mo na kasi di makikita ng committee. Doon sa dulo. 26 minutes lang, kaya niya. Ilan? 26 minutes. Salis. Palo. Good. Good. Stop 0-0. Orso set. Low. Dinerecho. Ano ba ito? Julie stop. Set ni Orso. Julie palo. Good. Tinabol ba 26? Dinerecho natin. Good. Good pa rin. Number 24. Dinerecho. Larong pang barangay. Good. Abol! Ayan. Sayang. 4. Substitution. Number 4 out. Number 24 out. Number 24. In si Abilita. Okay, number 4 at saka number Hindi man sila kasi 13. 4-13. Saglit lang. 4 at saka 13 ang nag-sub. 13. kapatid ko, kaya sa bahay. Dalawang kapatid. Service is good. Rene. Mayet. Good. Orso, stop. Dinerecho. Tapos. 5-2 ang score. Dinala na ang buong Unimitron dito. Isang van sila. Para mag-cheer sa mga kasamahan. Mad, Palobo. Good. 26 set. At Tulita Direcho. Good. Mad set. Mayet. Inside. Butas. Number 16. Sorry. 6-2 ang score. 6-2. Sa kantsawan ko.
Good. Good pa rin. Mayit. Atilita, dumiritso. Ilang naman niya ating din? Uy! Hey! Galing, galing, galing. Bola. Hindi nila ano. Oo. Mine. Big ball. Tapa. Yun. Ano yun eh? Oo nga. Good. Tangat. Walang pumalo. May ganun pala. Hindi pa kasi laro kanina. Kailangan tunay na play. Practice focus na kanina. Paano ba stop?